रैगिंग करने के टाइम जो है ना दोनों तरफ का पर्दा पूरा डाउन कर देना। रैगिंग वही है, जब भी रैगिंग करना है ना तो इसमें गैस जो रहेगा ना पूरा हवा से आर पार होकर निकल जाएगा रैगिंग के टाइम में। बाकी ठीक है, याद रखना है वो रैगिंग के टाइम में कंपलसरी पर्दा दोनों साइड के डाउन करके। तो इसमें जो रैगिंग करेंगे जो गैस निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर बाद में जैसे आपका जो हाइट है वो हाइट में लगा दीजिए पर्दा। ठीक है ना? हाँ स्टॉप कर लेना, इसमें लगाना একটা সবুজ করছি। দেখুন বন্ধুরা, এই ভিডিওতে র্যাকিংয়ের জন্য কিছু বলা হয়েছে। তো আপনারা যখন র্যাকিং করবেন তখন দুই সাইডে পর্দাগুলো পুরো ডাউন করে র্যাকিং করবেন। 15 থেকে 20 মিনিট পর পর্দাগুলো আবার উপর করে দিবেন ঠিক বরাবর। দিনে দুবার করে র্যাকিং করবেন। র্যাকিং করার পর লিটার অবশ্যই ভালো থাকবে আর পাখির গ্রোথও ঠিকমতো হবে। যদি ভিডিও আমাদের ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট, ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট